आज के सेगमेंट में हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जिनका नाम है मायरा सिद्दीकी. शी इज़ द CEO and co-founder of Chirag Education Technologies. And welcome to the show. How are you doing, Myra? Thank you so much for inviting me. I'm good, alhamdulillah. You're doing well? Lovely. So, आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे how education is improved through whatever efforts you're making. And I believe आप एक number of चीज़ें कर रही हैं to make a difference. So I'll let you introduce yourself to our audience first, and then we take it from there. बिल्कुल, thank you. तो बेसिकली हम लोग मेरी एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसका नाम चिराग एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, और हम कार्टून्स एंड गेम्स के ज़रिए पाकिस्तानी एजुकेशन को डीकॉलोनाइज कर रहे हैं. और वो कार्टून्स एंड गेम्स लोकल पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में होते हैं, यानी उर्दू से शुरू होते हैं. इंशाल्लाह हम इस मंथ में सिंधी में भी एक्सपैंड करेंगे. Oh, lovely. और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस आप बोलें, जो मेन 6 लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, इंग्लिश को निकाल के. Okay. क्योंकि हम एक बच्चे की वो ज़बान बोलने की सलाहियत को इस्तेमाल करके उन तक तालीम पहुंचाना चाह रहे हैं उस ज़बान के ज़रिए. बिसाइड्स मतलब इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश एक सेकंड भी नहीं थर्ड लैंग्वेज होती है प्रेडोमिनेटली पाकिस्तानियों के लिए. So yeah. How interesting. अच्छा, हम लोग ऑडियंस को आई बिलीव एक वीडियो दिखाएंगे, the one that you have आप लोग एक काम करें, पहले एक वीडियो देखकर वापस आएं and then she'll expand it further for us. अरे दोस्त, आप वापस आ गए. आज मैं अपनी नई दोस्त नूरा के साथ लूडो खेल रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम बबली के दोस्त, मैं हूँ नूरा. आज मैं और बबली पिकनिक मना रही हैं. दोस्त, नूरा सही से देख नहीं सकती, मतलब वो जुज़वी तौर पर नाबीना है, लेकिन इसके पास सुपर हियरिंग पावर है. जो आवाज़ें आपको और मुझे नहीं सुनाई देती, वो नूरा को बहुत आसानी से सुनाई देती हैं. नूरा, क्या आप मेरे फूलों का बाग देखना चाहती हैं? जी बबली, चलो चलें. ये देखो नूरा, ये सुर्ख फूल. बबली, आपने गुलाब को पकड़ा हुआ है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? ये कमाल है नूरा, आपकी सूंघने की सलाहियत नाकाबिले यकीन है. मैं महसूस कर रही हूँ कि बारिश के बादल करीब आ रहे हैं. हमें आपके फूलों के बाग की हिफाजत करनी होगी. लेकिन नूरा, मुझे तो बारिश के बादल नहीं नजर आ रहे. बबली, आप नहीं समझी, मुझे दूर दराज की आवाज़ें आसानी से सुनाई देती हैं. अच्छा, अब मैं समझी. चलो बाग की हिफाजत करते हैं. What an interesting depiction, and what's interesting is कि I believe उनकी दिखाए कि आंखें impaired है, she can't see properly. So how is it that you're translating that in cartoons? It's incredible. Tell us about it. Thank you. तो ये स्पेसिफिक वीडियो जो थी अभी हमने पिछले हफ्ते लॉन्च किए. ये हमारा सूरती एंटरप्राइजेस के साथ एक कोलैबोरेशन था. एंड सूरती एंटरप्राइजेस ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है आई एम इंक्लूसिव आर्टिजन मार्केट प्लेस. और उसमें जिस तरह ये जो बबली के अलावा जो दूसरी वाली थी ना नूरा, तो उन्होंने इस तरह की रैग डॉल बनाई है, मतलब जैसे बचपन में हाथ से गुड़िया बनाते थे बच्चे कपड़े से, तो रैग डॉल बनाई है उन्होंने फ्रॉम लेफ्ट ओवर मटेरियल्स फ्रॉम सूरती डेनिम एंड अदर अपसाइकल्ड रिसाइकल्ड मटेरियल्स. उसके जिस्म जो है वो बेसिकली तकरीबन ऑलमोस्ट टैन डेनिम का बना हुआ है. उसके बाल जो है वुल के बने हुए हैं. एंड वो नाबीना है क्योंकि उसकी रादर देन आई शी हैज स्लिट्स. एंड वन मोर रीज़न वाई उसका चेहरा उस तरह इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली शरिया कंप्लायंट डॉल है. ओह, हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंग. तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है इन चीज़ों से? आपको लगता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क पड़ता है इससे? आई थिंक हम अवेयरनेस की साइड की बात करते हैं, राइट? अगर आप मार्केटिंग फनल में भी देखें, सबसे पहले अवेयरनेस का स्टेज आता है. कन्वर्जन तो 5वां 6ठा कभी 4था स्टेज होता है. तो हमारे माशरे में इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं की जाती, राइट? फॉर इंस्टेंस कुछ बच्चे जिनकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, दूसरे बच्चे जिनकी नहीं होती, उनके माँ बाप थोड़ा सा उन्हें मतलब वो बच्चे उनकी तरफ से थोड़ा सा झिझक के मतलब इंटरेक्ट करते हैं. माँ बाप भी उन्हें नहीं समझाते कि जस्ट बिकॉज इसकी एक मतलब सेंस जो है वो नहीं है आपकी जितनी, तो ये आपसे मुख्तलिफ नहीं है. तो क्योंकि बच्चे बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, आप उन्हें जब उस उम्र में सिखाते हैं वही लेके अपना कैरेक्टर बेस चल के फिर एज एडल्ट्स उसी तरह के बनते हैं. Maria, what I found really interesting is the fact that, coming from a spiritual background myself as well, what's interesting is कि आपने कार्टून में ये डिपिक्ट किया कि basically
اگر اس کی سینس آف سائٹ اچھی نہیں ہے تو اس کو خوشبو آ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے اور وہ اسمیل کر رہی ہے. تو ہم یہ بھی دکھا رہے ہیں ان اے وے, ہم امپاور بھی کر رہے ہیں اپنے کیریکٹر کو یہ دکھا کے کہ اگر اس کی ایک سینس صحیح نہیں ہے تو دوسری سینس is covering up for it. And قدرتی طور پہ God is like that as well. So not only is this awareness, but آپ یہ بھی explain کر رہی ہیں کہ you know, it eventually in a bigger set of things it's good. So tell us a little about what made you get into all of this and آپ کی کیا inspiration تھی to start teaching like this? گڈ کویشچن. جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایپیفنی یا آہا مومنٹ ہوتا ہے کہ یو نو جیسے ایک دم سے آئنسٹائن کو آئیڈیا آ گیا میں نے یہ بلب بنانا ہے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. آپ کی زندگی کی پورا جو سفر ہوتا ہے نا اس پہ ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ جا کے مل رہا ہوتا ہے آپ کی منزل پہ. اینڈ تو بیسکلی میں آئی کم فرام این اردو اسپیکنگ فیملی اور میں بولوں گی کہ میری والدہ کی سائڈ سے میری ننیال کی سائڈ سے آئی ایم اے تھرڈ جنریشن ایجوکیٹر. I found that very interesting. جی سو اسینشلی میرے نانا کی جو کزن تھیں ان کا نام ناظمہ ہیں بلکہ ابھی انہوں نے کاشف اردو قاعدہ لکھا تھا جو کہ آئی تھنک وین آئی واز گروئنگ اپ سب سے پاپولر قاعدہ تھا الف بے پہ سیکھنے کا. تو اس کے بعد یو نو وی آلسو یوز ٹو اون اے یونیورسٹی کالڈ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی واز ان سائڈ گلشن MMR اینڈ میرے نانا نے اسینشلی پاکستان کی پہلی IT پالیسی میں بھی ہی پشڈ انٹو دیٹ. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ از بین دیر. اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آئی they've been involved in running IBA lectures and all. So I suppose third generation was kind of like you know just trying to make sure کہ ہم digitization کے ساتھ اسی legacy کو carry out کریں. And also it's a matter of pride for you as well. بالکل بالکل. So I guess یہ میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے اینڈ کیونکہ میری فیملی ایجوکیشن میں کافی ایکٹیو ہے تو بیسکلی میں پلی بڑی کراچی میں ہوں. کچھ عرصہ میں نے اسلام آباد میں گزارا بٹ A-levels کے بعد پھر میں US چلی گئی اپنا انڈر گریڈ کرنے اینڈ وہاں میں اپنا گورا کمپلیکس لے کے گئی تھی ایز ایوری پاکستانی جو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم ایک کالونی ہوتے تھے برٹش تو ہمارے معاشرے میں انگریزی کو مطلب انٹیلیجنس دانشوری ذہانت کے ساتھ میجر کیا جاتا ہے. اگر آپ انگریزی نہیں بول سکتے تو آپ شاید illiterate بالکل یا تو آپ غیر تعلیم یافتہ ہیں یا مطلب ذہین نہیں ہیں. تو وہی مطلب خیالات میں لے کے امریکہ گئی تھی اینڈ میں نے اپنی انگلش اتنی اچھی کر لی تھی کہ گورے امریکن لڑکے لڑکیاں مجھ سے پڑھنے آتے تھے. واو You really made me proud and Pakistan proud in that situation. But here's the thing, I thought I was doing something کہ میں نے بھائی بڑا تیر مار لیا اپنی انگریزی بہت زبردست کر کے رائٹ. But the thing is کہ زبردست کرنے کے بعد بھی I still felt insecure about my culture. کیونکہ obviously وہ میری زبان نہیں ہے نیٹیولی. تو وہاں میں نے پھر ریئلائز کیا کہ میرے علاوہ پاکستانیوں کے علاوہ کئی اور ممالک سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں جیسے چائنیز تھے سعودی تھے اور وہ جو ایسی سوسائٹیز سے آتے ہیں جہاں ان کی زبانوں میں ان کی سیکنڈری اسکولنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اپنی زبان میں انہیں ایز این ایڈلٹ لٹرل ایڈلٹ پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو ان کے لیے انگلش میں ڈگری کرنا واز اونلی اے میٹر آف 3 months. انگلش سیکھی 3 مہینے میں اور ڈگری کر لی. اور وہ دیکھ کے مجھے کچھ احساس ہوا کچھ مطلب اندر سے جاگا کہ ہم جس طرح انگریزی کو دیکھتے ہیں پاکستان میں شاید وہ غلط ہے. شاید ہمیں اپنی زبانوں میں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ہمارا پاکستان کا ایٹ لارج جو فوکس ہے ایجوکیشن کا تعلیم کا وہ یہ ہے کہ انگریزی میڈیم انگریزی سکھا دیں. یہ نہیں کہ سکھا کے آ رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ ایٹ موسٹ پاکستان میں 10% آبادی ہوگی جو انگلش ایز اے فرسٹ لینگویج بولتے ہیں یعنی انیشیل خیالات جو آتے ہیں آپ کے انفلٹرڈ وہ انگریزی میں آتے ہیں. اوکے بھنڈی
I'm sure आप लोग enjoy कर रहे होंगे आलू मियाँ and पालक. This is so interesting because I actually you know अगर आप एक तरीके से notice करें तो it's visually बड़ा अच्छा लग रहा है देख के और वो हिज्जे भी आपको सिखा रहा है and आलू मियाँ is really clearly living his life. सो रहे थे टोकरी में. Why don't you tell us about this? This is so cool. बिल्कुल. तो basically हमारे 2 channels हैं. एक है चिराग Kids TV and the other one is चिराग उर्दू nursery rhymes and stories. तो हम जब नर्सरी राइम्स भी बनाते हैं जैसे आलू मियाँ हमने रिक्रिएट की तो हमने ये देखा कि हम इसमें कोई एजुकेशनल आउटकम डाल सकते हैं. तो जो हमें पेरेंट्स से फीडबैक मिलती थी वीडियोस के थ्रू गेम्स के थ्रू तो ये होती थी कि बच्चों को ना उर्दू फोनिक्स नहीं आती. जैसे अब इट्स नॉट ABC एनीमोर अब का लेकिन अलिफ बे पे है अभी तक. तो हमने क्या किया कि रादर देन सेइंग आलू मियाँ कहाँ गए थे आलू मियाँ. ठीक है अलिफ मदा से आलू आलू मियाँ और फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि बे से भिंडी तो ब भिंडी फिर प पालक और इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलिफ से लेके बड़िए तक हमने सारी सब्जियां कवर की. तो ये उसका पहला पार्ट था. 3 पार्ट्स हैं उसके. So that's amazing. So जब हम लोग ब्रिटिश सिस्टम से पढ़ रहे थे while growing up both of us I believe तो हम लोग भी phonics इसी तरह ब क ही करते थे. So was that your inspiration behind this कि you realize कि जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं हमें भी इसी तरह उर्दू सिखानी चाहिए? That also, but I've seen कि मतलब इंग्लिश में जो बच्चों के लिए रिसोर्सेज हैं ख़ास तौर से वो बच्चे जो बोलना सीख रहे होते हैं. ठीक है तो उनके वालिदैन उन्हें YouTube किड्स लगा के देते थे जिस पे कोको मेलन सबसे पॉपुलर है आजकल. एंड उसमें मैंने ये देखा कि ई एप्पल शुरू कर दिया एप्पल शुरू कर दिया तो वो प्रोनाउंसिएशन हरूफ की प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कर रहे थे. तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली. डोरा दी एक्सप्लोरर से बहुत इंस्पिरेशन लिया मैंने. आप देखें बबली बिल्कुल देसी डोरा लगती है. Also she's based on me. Of course. And अगर आप देखें तो आपके कार्टून्स की थीम भी more or less ऐसी ही है. And you know it's interesting how आपने visually impaired दिखाया है उसको या नाबीना दिखाया है. तो इसके पीछे भी क्या बैकग्राउंड है? आपने बड़े होलसम तरीके से जिस तरह ये किया है. What is the बैक स्टोरी behind that? बिल्कुल. तो हम होलिस्टिक इंक्लूसिविटी पे काम करते हैं जिसमें जेंडर डाइवर्सिटी आती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी आती है. अगर आप देखेंगे हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं. इसमें बबली मुस्लिम है, राजू हिंदू है, एलिस क्रिश्चियन है. How amazing.